इस देखो गुटी गुटी पाए हमारे माझे चले आसছে এই যে बड़ो सांड पब्लिक এই যে धीरे धीरे आ रहा है। बहुत इसमें बहुत बड़ा है, बड़ा सांड है। ये देखो कितना सुंदर। अरे सांड आ रहा है, देखो सारे आदमी खड़ा है, दरवाजा में घुस रहा है। ये नहीं कटेगा, बहुत बड़ा सांड है। देखो ওই पे आदमी खड़ा है। বন্ধুরা এরা ভয় পায় না, কারণ কেন জানো, এই জায়গার মানুষগুলো এদের অভ্যাস হয়ে গেছে দেখতে দেখতে। অনেক বড় বড় গায়ে আসে দেখো খাওয়ার জন্য। দেখো এবার অনেক কাছে চলে গেছে, তার জন্য চলে যাচ্ছে, কাটবে না। এখানেও একটা বাচ্চা বসে আছে দেখো, এরা ভয় পাবে না। এই দেখো কি অবস্থা। দেখো বন্ধুরা ধীরে 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 যাচ্ছে। আমি দেখো কোথায় উঠে দাঁড়িয়ে আছি। ভয় তো একটু লাগে রে ভাই, এত বড় গরু দেখলে। আহ আহ गाय के अंदर है तनु, अंदर है। हमारे घर में कुछ नहीं, कहीं देखो आगे भी तो कुछ पकड़ने वाली। हाँ ये आगे तो दौड़ के आ गई थी। हमने देखे तुम्हारे घर में कुछ ही हमारे भाई भीषण गरम, এই কারণে সব মানুষ এখানে আসছে। দেখো উপরে গাছগুলোর কি অবস্থা, দেখো গরমেতে কি করবে বাচ্চাগুলো। আমার বাচ্চাটা এখানে খেলছে, এই দেখো এই যে বিশাল गाड़ीटा धीरे धीरे वो गलिते चला जाच्छे। देखो सीधे गली में चले गया सीधे गली में चले गया गाड़ी। तो যাই হোক বন্ধুরা, কেমন লাগলো ভিডিওটা অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও। গ্রামে যেরকম দেখেছো রাস্তাঘাটে বসে মানুষ গল্প করে, এখানে তেমন তো নেই, তার জন্য এইখানে গলিতে বসে সবাই গল্প করা হয়। এইখানে যে ভিতরে যে এই আন্টিটার এই যে ঘর দেখতে পাচ্ছ, এটা এই আন্টিটাও আসবে একটু পরে। এই যে ছেলেটা এখানে খেলছে। তো যাই হোক বন্ধুরা, ভালো থাকো, সুস্থ থাকো।